శ్రీవారి కళ్యాణ ఉత్సవం. श्री भगवतो महापुरुषस्य श्री विष्णोराज्ञया प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय परार्धे श्वेतवराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे प्रथम पादे जम्बूद्वीपे भरतवर्षे भरतखंडे शकाब्दे मेरोः दक्षिणे पार्श्वे श्री आदिवराह क्षेत्रे श्री वेंकटाचले कृष्णा कावेर्योः मध्यप्रदेशे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिक चांद्रमानेन प्रभवादे षष्ठे संवत्सराणां मध्ये शुभयोग शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां अस्यां शुभतिथौ मम భక్తులందరూ కూడా ముందుగా మీ యొక్క గోత్రాన్ని స్మరించుకోండి. మీ నక్షత్రము, మీ రాశి, అలాగే మీ నామధేయాన్ని స్మరించుకోండి. మీ ధర్మపత్ని పేరు, కుటుంబ సభ్యుల పేర్లను స్మరించుకొని స్వామివారిని మనసులో చక్కగా ప్రార్థన చేసుకోండి. गोत्रोद्भवस्य नामधेयस्य सहकुटुम्बानां क्षेमस्थैर्य विजयवीर्य अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्यावृत्त्यर्थं धर्मार्थ काममोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फलसिद्ध्यर्थं सत्संतान सौभाग्य सिद्ध्यर्थं श्रीनिवास करुणाकटाक्ष वीक्षण परिपूर्ण फलसिद्ध्यर्थं
రాజద్వారే రాజముఖే సర్వకార్య అనుకూల్య సిద్ధ్యర్థం లోకక్షేమార్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణస్య శ్రియఃపతేః పురుషోత్తమస్య శ్రీభూమినీలా సమేతస్య శ్రీమత్ అఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవత్ శాస్త్రోక్త మార్గేణ కళ్యాణోత్సవం ఆచార్యముఖేన అహం కారయిష్యామహే. సర్వం శ్రీనివాసార్పణమస్తు. హరి ఓం. ఓం నమః సదసే నమః సదసస్పతకే నమః సఖేనాం పురోగానాం చక్షుషే నమో దివే నమః పృథివ్యై సప్రద సభాం మే గోపాయ ఏ చ సభ్యా సభాసదః తానింద్రియావతక్కురు సర్వమాయురుపాసతాం. శ్రీలక్ష్మీనారాయణాభ్యాం నమః. శ్రీమతే విఖనస్యే నమః. భృగుమరీ క్షత్రికశ్యపేభ్యో నమః. సర్వేభ్యః శ్రీ వైష్ణవేభ్యో నమః. బ్రహ్మా పునాతో. ఓం నిరుపమ గుణ సింధుర్నిత్యలక్ష్మీ సమేతో నిఖిల నిగమ వేద్యో నిస్తులో వెంకటేశః. నిజ చరణ సమర్చాసక్తపక్షౌ గరక్షీ నివసత హృదయేమి స్వాంగ్రి భక్తిం వితన్వన్. తదేవ లగ్నం సుదినం తదేవ తారాబలం చంద్రబలం తదేవ విద్యాబలం దైవబలం తదేవ లక్ష్మీపతే తేంగురుగం స్మరామి. శుక్లాంబరధరం విష్ణుం శశివర్ణం చతుర్భుజం ప్రసన్నవదనం ధ్యాయేత్ సర్వవిఘ్నోపశాంతకే. యస్య వక్త్రాద్య పారిషద్యా పరశ్యతం విఘ్నం నిఘ్నంతి సతతం విశ్వక్సేనం తమాస్సరకే. శ్రీలక్ష్మీ వల్లభారంభాం విఘ్నో మునిమధ్యమాం అస్మదాచార్య పర్యంతాం వందే గురు పరంపరాం. శ్రౌతస్మార్తాదికం కర్మ నిఖిలం येन సూత్రితం తస్మై సమస్త వేదార్థ విదే వికనసే నమః. ప్రాణానాగమ్య. అద్య పూర్వోక్తయ వంగుణ విశేషణ విశిష్టాయాం అస్యాం శుభతితో శ్రీ భగవదాగ్నియ భగవత్కంకిరీ రూపం శ్రీమన్నారాయణ ప్రీత్యర్థం అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీగపదే పురుషోత్తమశ శ్రీ భూమిలీలా సమేతస్య శ్రీమదఖిలాండకోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య ఏతత్ శేషాచల నివాసినః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః ప్రీత్యర్థం లోక కళ్యాణార్థం శ్రీ వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ క్రియమాన వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాన అంకురారోపణ బీజావాపన రక్షాబంధన అగ్ని ప్రతిష్ఠ మాంగళ్య పూజ ప్రధాన ప్రవేశ లాస హోమాది సమస్త కర్మసో స్థండిల పరిధి పరిస్తరణాది సర్వోపకరణ ద్రవ్య శుద్ధ్యర్థం వృద్ధ్యర్థం శాంత్యర్థం అభ్యుదయార్థం చ సద్భిర్మహాజనై సహ సుపుణ్యాః కర్మ కరిష్యన్ ఆదౌ నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే తదంగకర్కారాధనం కరిష్యే. ఓం ధారాసు సప్త సచమానశేష సరస్సరిస్య పరిపూరితేషు అపోపి గ్రహణన్ ప్రతిపాదయిష్యే గృణోమి దత్తాగం శిశిరగం సుశర్మా. ఇతమా పశ్యవా శవతమా శాంతా శాంతతమా శుభా శుభతమా పూతా పూతతమా పుణ్య పుణ్యతమా మేధ్యా మేధ్యతమా అమృత అమృతరసాః పూతా బ్రహ్మ పవిత్ర స్వర్గస్య రశ్మిభిః. అస్మిన్ కరకే ఓం ఏతే శతం వరుణగే సహస్రం యజ్ఞయా పాశా వితతా పురుత్రా తేభ్యో న ఇంద్రః సవితోత విష్ణుర్విశ్వే దేవా అమంచంత మరత స్వస్త్యా.
ఓం భూః వరుణమావాహయామి ప్రచేతసమావాహయామి రక్తాంబరధరమావాహయామి యాదస్పతిమావాహయామి వరుణాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి పాద్యమర్ఘమాచమనీయం సమర్పయామి ఏతే స్నానప్లోత వస్త్రోత్తరయ్యాభరణోపవీత పుష్పకం దతోపదీపార్ఘ్యాచమన నైవేద్య తాంబూలాదే సర్వోపచారాః వరుణాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీత ప్రసన్నా వరదా భవంతో అస్మిన్ కర్మణి నిర్విఘ్నేన ప్రసమాప్త్యర్థం విశ్వక్సేనారాధనం కరిష్యే ఓం విశ్వక్సేనం చతుర్బాహుం శంఖచక్ర సమన్వితం సింహాసనే సమాసీనం పీతవాసోగ్నివర్ణకం శ్రీవత్సం బ్రహ్మసూత్రం చ కౌస్తుభం చ వినైవతం జయాపతిం శృంగకేతుం సుపుష్పరథవాహనం పూర్వాషాఢోద్భవం దేవం దక్షిణాముఖమర్చకేత్ ఓం ఆగ్నేయో యస్మాద్యజామహే త్వ విశ్వేశదాత్మం మహితో న సంభో వైరాజంతే సోతన్నిదత్తాం వైశామదేశోపదానామనాదిః ఆమేశస్తాం దనితాం దదాతో పద్మాకారమండలే ఓం భూర్భువస్సవః విశ్వక్సేనమావాహగామి శాంతమావాహగామి హరమావాహగామి అమితమావాహగామి నిత్యానపాయనమావాహగామి తద్దక్షిణే సూత్రపతేమావాహగామి వామే జయామావాహగామి సూత్రపతే జయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః పుష్పేనాసనం పరికల్పయామి ప్రణామం సమర్పయామి ప్రార్థనం సమర్పయామి విశ్వక్సేనాయ నమః పాద్యమర్ఘమాచమనీయం సమర్పయామి ఏతే స్నానప్లోత వస్త్రోత్తరీయాభరణోపవీత పుష్పకం దతోపదీపార్ఘ్యాచమనాదే నైవేద్య తాంబూలాది సర్వోపచారాః సూత్రపతే జయా సహిత శ్రీ విశ్వక్సేనాయ నమః భగవాన్ సర్వాత్మకః సుప్రీత సుప్రసన్నా వరదా భవంతో సుపుణ్యాహం కరోమి కురుష్వ స్వస్తి సుప్రోక్షితం అస్తు అస్తు ప్రజాపతి ప్రగతాం ప్రజాపతిః శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధితయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధితయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని శామ్యంతు ఘోరాణి శామ్యంతు పాపాని శామ్యంత్వాధితయః శుభాని వర్ధంతాం శుభాని అతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తదామభిః ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధా నిదదేపదం సమూఢమస్య పాకం సురే త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదా ఆభ్యః తతో ధర్మాని ధారయన్ విష్ణో కర్మాని పశ్యతి గతో వ్రతాని పస్పసే ఇంద్రస్య యుజ్యః సఖా తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సురగః దివీవ చక్షురా తతం తద్విప్రాసో విపన్యవో జాగ్రవాగం సత్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదం భద్రం కర్ణేభిః శృణుగామదేవాః భద్రం పశ్యేమాక్షభిర్గజత్రాః స్థిరైరంగైః స్తుష్టవాగం శస్సనోభిర్విసేమ దేవహితం యదాయుః శతమిన్ను శరదో యంతి దేవాయత్రాణశ్చక్రాజరసन्तనూనాం పుత్రాసో యత్ర పితరో భవంతి మానో మధ్యారైరజదాైర్గంతోః అదితిర్జోరదితిరంతరిక్షమదితిర్మాతా సపితా సపుత్రః విశ్వే దేవా అదితి పంచజనాదితిర్జాతమదితిర్జనిత్వం యత్పుణ్యం నక్షత్రం తద్వత్కుర్వీతోపవ్యుషం యదా వై సూర్యబుద్ధేతే యదనక్షత్రం నయతే యావతి తత్ర సూర్యో గచ్ఛేత్ యత్ర చ గణ్యం పశ్యేత్ తావత్ కర్వేదత్కారి స్యాత్ పుణ్యాః ఇవ కురుతే. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాన సమస్త కర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాన పుణ్యాః భగవద్దేశన కర్మణి పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు పుణ్యాహం భవంతో బ్రువంతో పుణ్యాహం కర్మణోస్తు. స్వస్తి న ఇంద్రో వృత్రస్రవాః స్వస్తి న పూషా విశ్వవేదాః స్వస్తి నస్తార్క్షో అరిష్టనేమిః స్వస్తి నో బృహస్పతిర్దదాతు. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాన సమస్త కర్మసు సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాన పుణ్యాః భగవద్దేశన కర్మణి స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే స్వస్తిం భవంతో బ్రువంతో కర్మణి స్వస్తే. రుధ్యాస్మ హవ్యే నమసోపసద్య
మిత్రం దీపం మిత్రధియన్నో అస్తు అనురాధాన్ హవిషా వర్ధయంతః శతం జీవేమ శరదస్స వీరాః. ఓం భూః శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి అస్మిన్ దినే క్రియమాణ సమస్త కర్మసో సర్వోపకరణ ద్రవ్యశుద్ధ్యర్థం కర్మాభ్యుదయార్థం సర్వత్ర ప్రోక్షణార్థం క్రియమాణ పుణ్యాః భగవద్దేశన కర్మణి అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం అర్ధిం భవంతో బ్రువంతో కర్మరుద్యతాం. వృద్ధిః సమృద్ధిః పుణ్యాః సమృద్ధిః ఆపోహిష్టామయో భువస్థానవోర్జే దదాతన మహేరణాయ దక్షసే యౌవస్తివతమోరసస్తస్య భాజయతే హనః ఉషతేరివ మాతరః తస్మా అరంగమావో యస్య క్షయాయ జన్వత ఆపో జనగతాచనః. ఓం పవమానస్య వర్జనః పవిత్రేణ విచర్షణే యః పోతా సమనాతమా పునంతు మా దేవజనాః పునంతమరబోధిగాః పునంతు విశ్వ ఆగవః జాతవేద పవిత్రవత్ పవిత్రేణ పునాహిమా శుక్రేణ దేవదేద్యత్ అగ్ని కృత్వా క్రతో గుండణో యత్తే పవిత్రమర్చిషే అగ్ని వితతమంతరా బ్రహ్మతేన పునీమహే ఉభాభ్యాం దేవసవితః పవిత్రేణ సవేన చ ఇదం బ్రహ్మ పునీమహే వైశ్వదేవీ పునతే దేవ్యాగాత్ యస్యై వ్యక్తిస్తనువో వీతపృష్టాః తయా మదంతః సధమాద్యేషు వయగ్గశ్యామపతయోరగీణాం వైశ్వానరో రశ్మిభిర్మా పునాతో వాతః ప్రాణేనేశిరోమయో భూః ద్యాభా పృథివీ పయసా పయోభిః రతావరయజ్ఞియే మా పునీతాం బృహద్భిస్తవితస్త్రుభిః వర్షిష్టైర్దేవమన్వభిః అగ్నైదక్షైః పునాహిమా येन देवा अपनता येनापो दिव्यङ्कषः तेन दिव्येन ब्रह्मणा इदं ब्रह्म पुनीमहे यः पावमानीरध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं सर्वगं सपोतमष्टाते स्वदितं मातरिश्वना पावमानीर्यो अध्येते ऋषभिः संवृतकं रसं तस्मै सरस्वते दुहे क्षीरगं सर्पिर्मतोदकं पावमानी स्वस्तगणैः सुतगाहि पयस्वते ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे सुमृतकं हितं पावमानीर्दिशन्तु नः इमं लोकमधो अमं कामान् समर्थयन्तु नः देवीर्देवै समाभृताः पावमानी स्वस्तिगणैः सुदगाः कृतश्रुतः ऋषभिः संवृतो रसः ब्राह्मणे समृतकं हितं येन देवा पवित्रेण आत्मानं पुनते सदा तेन सहस्रधारेण पावमान्यः पुनन्तु मां राजापत्यं पवित्रं शतोद्यामकं हिरण्मयं तेन ब्रह्मविदो वयं पूतं ब्रह्म पुनीमहेन्द्रस्य नीते सहमापनातो सोमस्वस्त्यावरणः समीक्षा यमो राजा प्रमणा विपुनातमा जातवेदा मोर्जयन्त्यापनातो तच्छम्यो रावृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जगात भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे शं चतुष्पदे ओम शांति शांति शांति. प्राच्यां दिशि देवार्पितो मार्जयन्तां दक्षिणायां दिशि मासा पितरो मार्जयन्तां प्रते एचां दिशि गृहप्रसवो मार्जयन्ताम् उदीचां दिश्यापो वसतगो वनस्पतगो मार्जयन्ताम् ऊर्ध्वायां दिशि यज्ञसंवत्सरो यज्ञपतिर्मार्जयन्ताम् अधोधराधरैनागेभ्यो मार्जयन्ताम् अणोरणीयान् महतो महीयान् आत्मा गुहायान् निहितस्य जन्तोः तमकृतं पश्यति वेदशोकोद्धातु प्रसादान् महिमानमीशम् सप्त प्राणा प्रभवन्ति सप्तार्चिषः समितिः सप्त जिह्वाः सप्त इमे लोका येषु चरन्ति प्राणा गुहाशयान् निहिता सप्त सप्ता अतः समुद्रा गिरयश्च सर्वेऽस्मात् सिन्धन्ते सिन्धवः सर्वरूपाः अतश्च विश्वावौषधयोरसाश्च येनेष भूतश्च चत्यन्तरात्मा ब्रह्मा देवानां पदवी कवीनां ऋषिर्विप्राणां महिषो मृगाणां श्यनो गृध्रा नागस्वतिर्वरा नागः सोमः पवित्रमत्येतिरेभन् अजामेकां लोहितशुक्लकृष्णां भक्तिं प्रजां जनयन्तीकं स्वरूपाम् अजोक्यकोजशमानो निषेते जहोत्येनां भुक्तभोगामजोऽन्यः वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः पुनः पाद्यर्घ्याचमनीयं समर्पयामि.
वरुणाय नमः विश्वक्सेनाय नमः यथासकं यथास्थानं प्रतिष्ठापयामि शोभनार्थं क्षेमाय पुनरागमनाय च இன்று சுபதினமான இன்று பிறந்த நாளை கொண்டாடும் சிறார்களையும் பக்தர்களையும் வாழ்த்தி மேலும் பல பிறந்த நாட்களை கொண்டாடும் பாக்கியத்தை இன்று திருமண நாளை கொண்டாடும் தம்பதிகளையும் வாழ்த்தி மேலும் பல திருமண நாட்களை கொண்டாடும்படியான மங்கள நிகழ்ச்சிகளை அனுகிரகிக்க திருமலை அப்பனின் திருவடி வாரத்தில் பிரார்த்தித்து இந்த வெங்கடேஸ்வரா பக்தி சேனல் பக்தர்களை இரு கரங்கள் கூப்பி இனிதே வரவேற்கின்றது. பகவானிடத்திலே உள்ள காருண்யம் எனும் திவ்ய குணம் தன்னை அண்டி வரும் பக்தர்களை கருணையோடு பார்வையாலே அணைத்து பக்தர்களின் பால் தயை பொழியை செய்து அனுகிரகிப்பது என்பதே இவ்விடத்தில் இந்த திருமலையில் எழுந்தருளியிருக்கும் மலையப்பனின் நித்திய கர்மானுஷ்டமாக கொண்டிருக்கிறான். சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் ஸ்ரீ ஞாச திலகம் என்னும் ஸ்லோகத்தில் घनकरुणारसौक भरिता परितापहरा नयनमहश्चटां मयि तरङ्गय रङ्गपथे धुरितहुताशन स्फुरितधुर्दमधुक्कमशी मलिनित विश्वसौध धुरबह्नववर्णसुधाम् என்கிறார். பகவான் கோவிந்த கிருஷ்ணனின் அனந்த கல்யாண குணங்களில் பக்தர்களை காப்பது ஒன்றிலேயே நோக்காக உள்ள இவனது பேருருளை இஸ்லோகத்தாலே சுவாமி தெளிவுபடுத்தியுள்ளார். வற்றாத ஜீவநதியில் குளிர்ந்த நீரில் மூழ்கி ஸ்நானம் செய்தால் தாப்பங்கள் யாவும் நீங்கும் அல்லவா? இப்பொழுது இங்கே நாம் கண்டு கொண்டு இருப்பது பாலிகை என்னும் திருமண மங்கள நிகழ்ச்சிக்கு முன்பு அனைத்து தானியங்களையும் சேர்த்து அதில் புரோஷணம் செய்த அதாவது தீர்த்தத்தை புரோஷணம் செய்பவர்கள் அதில் மேலே முளைவிட்டு பாலிகை முளைவிட்டால் நன்றாக இருக்கும் திருமண நிகழ்ச்சிகள் மங்கள நாள்களாக அமையும், திவ்ய தம்பதிகள் நன்றாக வாழ்வார்கள் என்று நம்பிக்கையில் இவ்வாறு செய்கிறார்கள். அனைத்து பக்தர்களையும் இதை கண்டு சேவித்து நன்றாக பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டியும். வற்றாத ஜீவநதியில் குளிர்ந்த நீரில் மூழ்கி ஸ்நானம் செய்தால் தாப்பங்கள் யாவும் நீங்கும் அல்லவா? பகவானின் கருணா கடாட்சமாகிய வெள்ளம் பெருக்கு பக்தர்கள் பால் வாழ வேண்டும், அதுவே விழ வேண்டும். வாழ வைப்பது என்றால் அந்த பக்தர்கள் பால் அந்த திவ்ய கடாட்சம் விழ வேண்டும் அல்லவா? இந்த பக்தர்கள் பால் விழும் இந்த திவ்ய நோக்கு தெரியாமலும் செய்த தீவனைகளின் பயன்களை உலகில் உள்ளவரின் பாப்பத்தின் அனைத்து துன்பங்களையும் நீக்குமாம். அனுபவிக்கவான இடமாகவே இருக்கிறது இந்த ஏழுமலை. அழுக்கடைந்த மாளிகைகளை வெள்ளை சுண்ணம் கொண்டு வெள்ளை அடித்து தூய்மையாக ஆக்குவது போன்று கோவிந்த கோபாலனின் கருணா விலாச கடாட்சம் வீட்சண்யத்தாலே பக்தர்களின் உள்ளமும் புத்தியும் தூய்மையாக ஆக்கி அருள வேண்டி பிரார்த்திக்க வேண்டும். அதுவே நமது கடமை. அது ஒன்று செய்தாலே போதுமானது. அவனுக்கு வேறு எதுவும் வேண்டாம். அவனிடத்தில் இல்லாததா என்ன? அவனிடத்தில் வேண்டியது நாம் செலுத்தும் பக்தி ஒன்றை மட்டுமே அவன் எதிர்பார்க்கிறான். இவனது கருணை எனும் திருக்கல்யாண குணம் ஆற்று பெருக்கு குளிர்ந்த நீர் நிலை எப்போதோ ஒரு சமயம் ஏற்படுவது இல்லை. அல்லது ஆற்றுப்போக்கில் ஏதோ ஒரு மூலையில் சிறிது ஜலம் ஒட்டி கொண்டிருக்கும் அல்லவா? அதுபோலவும் இல்லை. இவனது கருணை என்பது வெள்ளம் எப்படி இருக்கும்? ஆற்றுப்படுகையின் இரு கரைகளையும் அணைத்துக் கொண்டு நிரம்பிய வண்ணமாக காட்சியளிக்கிறது. இப்பொழுது இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் கிரமங்களை சற்றே கேட்டு கண்டு மகிழ்வோம். ஓம் பூர்புவஸ்வஹ சேஷமாவாஹகாமி சஹஸ்ரசீர்ஷமாவாஹகாமி அனந்தமாவாஹகாமி நாகராஜமாவாஹகாமி சேஷாய நமः புஷ்பேனாசனம் பிரகல்பயாமி பிரணாமம் சமர்ப்பயாமி பிரார்த்தனம் சமர்ப்பயாமி பாத்யமர்கமாச்சமனியம் சமர்ப்பயாமி ஏதே ஸ்நானப்லோதவஸ்திரோத்தரீயாபரணோபவீதபுஷ்பகந்ததூபதீபார்க்யாச்சமன நைவேத்ய தாம்பூலாதி சர்வோபசாராः शेषाय नमः भगवान् सर्वात्मकः सुप्रीत सुप्रसन्ना वरदा भवन्तु हरिः ओं स्वस्ति नो मिमीतामश्विना भगस्वस्ति देव्यतिथिर्नर्मणः स्वस्ति पूषामसुरो ददातन स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वस्तये वायुमुपप्रभामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य स्पतिः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः विश्वे देवानो अद्या स्वस्तगे वैश्वानरो वसुरग्नि स्वस्तगे देवा अवन्त्रुपव स्वस्तगे स्वस्तिनो रुद्रपात्पं हसः स्वस्ति मित्रावरण स्वस्ति पद्ये रेवते स्वस्ति न इन्द्रश्च अग्निश्च स्वस्ति नो उदिते क्रुधे
स्वस्ति पन्थामनुचरेम सूर्या चन्द्रमसा विवा पुनर्ददताग्नता जानता सङ्गमे मही स्वस्तिगनं तारक्षमरिष्टनेमि महद्भूतं वागसं देवतानाम् असुरग्नसमुत्सु बृहद्युषो नवमिवारुहेम अं होमिचमाङ्गीरसङ्गयञ्च स्वस्त्यात्रे मनसा शताक्षम् प्रगतपानिशरणं प्रपद्ये स्वस्ति संवादे स्वभगन्नो अस्तु ध्रुवन्ते राजा वरुणो ध्रुवन् देवो बृहस्पतिः ध्रुवन्त इन्द्रश्चाग्निश्च राष्ट्रं धारयतां ध्रुवं शुभगं शुभम् தாபத்திரயம் என்ற நாம் நித்தியபடியாக அனுபவிக்கும் துன்பங்களை ஆன்றோர்கள் தாபத்திரயம் என்பார்கள். இத்தகைய தாபத்திரயங்கள் நம்மை விட்டு நீங்க வேண்டுமானால் எம்பெருமானை அடைவது ஒன்றே வழி. இதை வேதமும் ஓரிடத்தில் உறுதியுடன் உபதேசித்து அருளியுள்ளது. எப்போதோ ஒருமுறை ஏதோ ஒரு நிலை என்று பகவானின் பார்வை நம்மேல் விழுந்தால் போகாது. திவ்ய தம்பதிகளின் திவ்ய கடாட்சங்கள் அடிக்கடி பல படியாக பக்தர்களின் பால் நிரந்தரமாக வேண்டும். இவனது அருள், கருணை, தயை என்னும் கல்யாண குணங்கள் பக்தர்கள் மீது எப்போதும் இருக்க நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டும். சுவாமி திருமழிசை பிரான் ஆழ்வார் திருச்சொந்த விருத்தம் என்ற பாசுர தொகுப்பில் பக்தர்கள் பகவானிடத்தை எவ்வாறு வேண்டுதல்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் என்றும் அழகுற நமக்கு உபதேசித்து அருளியுள்ளார். பரந்த சிந்தையொன்றி நின்று நின்னபாத பங்கயம் நிரந்தரம் நினைப்பதாக நீ நினைக்க வேண்டுமே என்று அருளி செய்துள்ளார். பகவானின் அருட்கடாட்சம் இவனின் சரண வரணங்களை நாம் எப்போதும் சிந்தையில் கொண்டும் இருக்க, நமக்கு பக்தர்களுக்கு அனுகிரகிக்க, நிரந்தரமாக இருக்க, தொய்வற்ற அருட்கடாட்சம் நாம் பெற, பக்தர்கள் பெற்று மகிழ்வதற்கு எம்பெருமானே அனுகிரகிக்க வேண்டும். அந்த நீலமேக சாமளனின் திருத்தாள் நிரந்தரமாக துணை இருக்க இவனேதான் நமக்கு அருள வேண்டும் என்று ஆழ்வார் நன்றாக உபதேசித்து அருளியுள்ளார். இவன் அருளை பெறுவதற்கு இவனிடத்தே நாம் எப்போதும் பிரார்த்திக்க வேண்டும். தவறுகளை திருத்திக் கொண்டு மேலும் தவறுகள் அசலாருக்கு துன்பம் போன்றவைகளை செய்யாது இருத்தல் வேண்டும். இருப்பினும் உணர்ந்து மன்னிக்க பிரார்த்தித்தால் அது போதும். அதுவே மிக அவசியம். இதையும் ஆழ்வார் எம்மாய நாயினேன் செய்த குற்றம் நற்றமாகவே கொள் ஞாலநாதனே என்கிறார். அதற்காக எப்போதும் குற்றமே செய்து கொண்டு நல்லதாக செய் என்று வேண்டியிருக்கக்கூடாது. உணர்ந்து வருந்தி பிரார்த்திக்க வேண்டும். மேலும் குற்றங்கள் செய்யாமல் இருக்க வேண்டும். அதற்கு முக்கியமாக தாயாரின், பத்மாவதி தாயாரின் திவ்ய கடாட்சம் வேண்டும். திவ்ய தம்பதிகளின் கடாட்சத்தாலே அனைத்து நன்மைகளையும் நாம் பெறலாம். இவர்களின் திவ்ய கடாட்சத்தாலே தான் சிறந்த ஆச்சாரியனை, குருவை பெற்று நல்வழிப்படலாம். குற்றமற்ற நோயற்ற வாழ்வை பெறலாம். பகவத் கடாட்சமும் நமக்கு எளிதில் கிட்டும். இதோ பகவத் கடாட்சத்தை நாம் பெறுவதற்கு இதோ ஆச்சாரிய முகேன நாம் அவர் பிரார்த்தித்து கொண்டு நமக்காக அவன் திருவடி வாரத்திலே அனைத்து ஷோடச உபசாரங்கள் அவன் திருவடி வாரத்திலே சமர்ப்பித்து அவன் திருவடியை அந்த திருத்துழாயால் நன்றாக அர்ச்சித்து பக்தர்கள் பொருட்டு நன்றாக வேண்டிக் கொள்கிறார். நாமும் அதற்கு தொடர்ச்சியாக வேண்டிக் கொண்டால் நம் பொருட்டு நம் நன்மைக்காக நாம் வேண்ட வேண்டும். அதுவே அவன் எதிர்பார்ப்பான். சுவாமி தேசிகன் ஆச்சாரிய சார்வபௌமர் தமிழ் வெண்பாவினால் விளக்கி அருளி செய்துள்ளார் இந்த கருத்தை. நின்னருளாம் கதியன்றி மற்றொன்றிலேன் நெடுங்காலம் பிழை செய்த நிலை கழிந்தேன் உன் அருளுக்கு இனிதான நிலையுகந்தேன் உன் சரணே சரண் என்னும் துணிவு பூண்டேன் மண்ணிருளாய் நின்ற நிலை எமக்கு தீர்த்து வானவர்த்தம் வாழ்ச்சி தர வரித்தேன் உன்னை இன்னருளால் இனி எமக்கோர் பரமேற்றாமல் என் திருமால் அடைக்கலம் கொள் என்னை நீயே இவன் அருளை பெற இவனேதான் அருள வேண்டும் என்று இவரும் பிரார்த்தித்து அருளியுள்ளார். இப்படி பவித்ராணாம் ஹி கோவிந்தக பவித்ரம் பிரபுட்சதே, அதாகில் தூயமான அனைத்து இந்த உலகில் காணும் அனைத்து தூயமானவைகளில் தூயவன் கோவிந்தனே என்கிறபடி இவனே புண்ணியனாமபி புண்ணியோசௌ, நல் செயல்களுக்கு நல்வினையானவன், மங்களானாம் ச மங்களம், மங்கள பொருள்களில் இவனே மங்களமானவன். திருமல்லையப்பன் என் நாம சங்கீர்த்தனத்தோ மகாபயாத் விமோட்சமாப்னோதி ந சம்சய, அதில் எந்தவித சம்சயமும் சந்தேகம் இல்லை. எப்படி இவன் நமக்கு அனுகிரகிப்பான் என்பதில் எந்தவித சந்தேகமும் கொள்ளக்கூடாது. அனைத்து மங்கள பொருள்களிலும் இவனே, அனைத்திலும் இவனே இருப்பவன், நல்லவை தீவை என்று இவனே இருப்பவன்.
ஆக நாம் தீவனைகளை விடுத்து நல்லவைகளையே விரும்பி வேண்டி இவன் திருவடி வாரத்திலே நாம் பணிய வேண்டும். அதோ அர்ச்சக சுவாமிகளும் நம் கண் முன்பே அன்றாக வேண்டிக் கொண்டிருக்கிறார். இவனுடைய திருநாமங்களை உச்சரிப்பதாலோ சங்கீர்த்தனம் செய்வதாலோ பெரிய துன்பங்களிலிருந்து அச்சங்களிலிருந்து விடுபடுகிறானோ, எந்த பக்தன் விடுபடுகிறானோ அவனாலே தான் இவ்வுலகியல் அச்சத்தையும் நீக்குபவனாகவும் ஆகிறான் என்பதே இந்த வேத வாக்கு. அஞ்சி வரும் பக்தர்களுக்கு இத்திருமலையே மலையப்பனின் திருவடி நிழலே ஒரு புகலிடமாக அமைந்துள்ளது. பகவானும் பக்தர்களிடத்தே குழந்தைகளுக்கு தெரியாமல் அதனை தழுவிக்கொண்டு கிடக்கும் தாயைப் போல நம்மை என்றும் கைவிடாது கூடவே இருந்து ரட்சிக்கும் திவ்ய தம்பதிகள். அது நமக்கு தெரிவது இல்லை. ஆகவே தெரியாதிட்டால் கூட பரவாயில்லை, நம்மை அண்டி இருக்கிறான். நாம் வேண்டினால் உடனே வந்து இறங்கி வருவான் நமக்கு அனுகிரகம் செய்ய. அர்ச்சக சுவாமி இதோ கல்யாண விசேஷங்களுக்கு உரிய கிரியைகளை அடுத்தது திவ்ய தம்பதிகளில் ஸ்ரீதேவி பூதேவி நாச்சியாருக்கு உபசாரங்களை செய்ய இருக்கின்றார். குழந்தைகளின் ஆசைகள் நிறைவேற உதவுவதற்காக தாய் தந்தையர் சேர்ந்து இருக்குமா போலே இந்த திவ்ய தம்பதிகளும் இருவரமாக பக்தர்களின் துன்பங்களை போக்கிக் கொடுத்து தாயின் பக்கலிலே குழந்தை இனிய முகத்தை காண்பதை போல இதோ இவ்விடத்தில் நாம் நேராக காண முடிகின்றதல்லவா. இந்த திவ்ய தம்பதிகளின் திருமுக மண்டலத்திலே எத்தனை சந்தோஷம் அங்கே குழுமி இருக்கும் பக்தர்களை கண்டு மகிழ்ந்து அவர்கள் என்னை வேண்டுகிறார்களோ உடனே தந்தருள அவர்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த கல்யாண உற்சவம் நித்தியபடியாக நடக்கும். இந்த கல்யாண உற்சவம் இவர்களின் குறை தீர்க்கவே ஒரு வியாஜம், ஒரு ஏற்பாடாக நடக்கிறது. இந்த ஒரு ஏற்பாடு இருந்தால் தானே அவர்கள் குழுமி இவனிடத்திலே பிரார்த்திக்க இயலும். அங்கே செல்லாதவர்கள், திருமலைக்கு செல்ல இயலாதவர்கள் இந்த தொலைக்காட்சி மூலமாக நன்றாக வேண்டிக் கொள்ளலாம். நன்றாக கண் கூடாக கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் அல்லவா, கண்டு கொண்டு நன்றாக வேண்டிக் கொள்ளலாம். குறை நிச்சயமாக தீர்ப்பான். அதுவே திருமலை அப்பனின் எண்ணமும் கூட. அதுக்காகவே அவன் எழுந்தருளி இருக்கிறான் இந்த மலையை. வீற்றிருந்து உலா கொண்டருள் போது நம் போன்றவர்களுக்கும் அனுகிரகிக்கவே இங்கே எழுந்தருளியுள்ளான். இப்பொழுது இங்கே கங்கணத்தை பிராட்டிமார்களுக்கு சமர்ப்பிக்க அர்ச்சகர் தயாராகி கொண்டிருக்கிறார். சமர்ப்பிக்கவும் போகிறார். எங்கிருந்தாலும் நம்மை காண்பான் இவன். எவ்விடத்தில் இருந்தாலும் நாம் இங்கு வரவில்லையே என்று துக்கப்படவே வேண்டாம். நம் மனதை குளிர வைப்பான் இந்த மலையப்பன். இவனை கண்டு வணங்குவதற்கு எந்த வேதத்தையும் நாம் கற்க வேண்டியதே இல்லை. வேதாந்தங்களுக்கு மேலே பக்தி ஒன்றே போதுமானது. இவன் மாயா வாமனன், சித்திரை தேர் வலவன், திருச்சக்கரத்தை வலக்கையில் ஏந்தியவன், பக்தர்களின் பொருட்டே ஏந்தியவன், என்றைக்கும் நம்மை உய்விப்பவன் இவனே. திருச்சின்னமாலை என்னும் தமிழ் வெண்பாவில் ஒரு பாவில் சுவாமி ஸ்ரீ தேசிகன் அகலகில்லா திருமகளார் அன்பர் வந்தார், அடி இரண்டும் மாறாக தந்தார் வந்தார், புகழில்லால் புகழோடும் புனிதர் வந்தார், பொன்னுலகில் திருவுடனே திகழ்வார் வந்தார், அகிலமெல்லாம் ஆனந்தம் ஆனார் வந்தார், அடியணை கீழ் வைத்த அடிமை கொள்வார் வந்தார், பகல் நடுவே இரவை அழைக்க வல்லார் வந்தார், பகலொன்றாய் இரவழித்தார் வந்தார் தாமே என்று அருளி செய்துள்ளார். இந்த கிருஷ்ண லீலையில் என்னென்ன லீலைகள் செய்தானோ அந்த கிருஷ்ணாவதாரத்தில் அனைத்தையும் தொகுத்து சுவாமி தேசிகன் இந்த வெண்பாவில் சாதித்தருளியுள்ளார். பேரருளாளனான இந்த வெங்கடவன் க்ஷணமும் பிரியாத பத்மாவதி தாயாருக்கு இனியன். தன் திருவடி இணைகளையும் அடியார்களுக்கு பற்றுக்கோடாக இருக்க, அதாவது என்றும் பற்றி இருக்க காட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். நாமும் கண்டு கொண்டிருக்கிறோம் நிதர்சனமாக. கடினமான முகங்களை விடுத்து இவன் திருவடி இணைகளை பற்றதாக எளிய வழியை காட்டி கொடுக்கிறான் இம்பெருமான். தாயார் வேங்கடவன் இருவரும் உகந்து தம் அடியார்களை தனக்கு செய்யும் சிறு கைங்கரியங்களையும் உகந்து ஏற்று மகிழ்கின்றனர். எந்த கைங்கரியம் என்றால் என்ன? கைங்கரியம் என்றால் எந்த பணம் செலவழிப்பது என்று எண்ண வேண்டாம் பக்தர்களே. மனதால் அவன் திருநாமத்தை உச்சரித்தாலே போதுமானது, கோவிந்த நாமத்தை சொன்னாலே போதுமானது. அதுவே பெரும் கைங்கரியம். இவ்விடத்தில் அர்ச்சக சுவாமிக்கும் கங்கணத்தை கட்டி அருள்கின்றனர். அடுத்து இன்னொரு அர்ச்சக சுவாமி. பாரத யுத்தத்தில் பகலின் நடுவே இரவை அழைத்து வல்லமையுடையவன் கண்ணன். இங்கும் அங்கும் எங்கும் நோக்கின் திருமாலை கண்டு வணங்கும்படியான திருவெங்கடம் திவ்ய தம்பதிகளின் மலரடி போதுகளை நம் நெஞ்சத்துள் எப்போதும் இருத்தி வணங்கினாலே போதுமானது. தங்கரதம் வேகமாக கடந்து செல்வது போல, தங்கரதம் மிதந்து வருவது போல இவன் நம்மை என்றும் அண்டி இருப்பான். உள்ளன்போடு இவர்களை தொழுதால் தீவனைகள் முற்றும், அதாயில் ஒன்று பாக்கி இல்லாது கடந்து போகும். இவனை கண்டு தொழுவதற்கே பக்தர்கள் காணுமாறு அருளி இங்கே எழுந்தருளியுள்ளான் கல்யாண உற்சவம் என்று ஒரு கோலத்திலே.
இந்த கல்யாண மகோத்சவத்தை கண்டுகளிப்போம். ஓம் யதோன்விந்திரம் ஸ்தவாம சப்தம் சத்தேன சாம்னா சுத்தைருக்தைர்வா விருத்வாம்சம் சுத்த ஆசைர்வான் மமத்தோ இந்திரசுத்தோ ந ஆகஹ சுத்த சுத்த ஹிருத்துபிஹ சுத்தோ ரகம் நிதாரக சுத்தோ மமத்ய சௌம்யஹ இந்திரசுத்தோ ஹினோ ரகம் சுத்தோ ரத்னானி தாசசே शुद्धो वृत्राणि जिग्नसे शुद्धो वाजं शिशाससे स्तण्डिले भूमिमावाहयामि मयि देवाहोतारावनशन्त पूर्वे ऋष्टास्यां मह्यं व्याकोतिः सत्या मनसो मे अस्तो ये नो मानगां कथमच्छनाहं श्रीदेवासोद्विभोचतामे उद्धन्यमानमस्य अमेध्यमवपापानं यजमानसहन्तु घृतप्रतीको घृतयो निरग्नि घृतैः समिद्धो घृतमस्यान्नं घृतपृशस्वा सरितो वहन्ति घृतं पिबन्तु गिजायक्षि देवान् आयुर्दा अग्ने हविषोजिषानो घृतप्रतीको घृतयो निरेधि घृतं पीत्वा मधुचारगव्यं पितेव पुत्रमभिरक्षदादिमम् अग्न आयाहि विदगे गृणानो हव्यदातगे निहोता तस्य बर्हिषि अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ओं ब्रह्मजज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद् विषेमदस्सुरुचो वेन आवह सबुद्निगा उपमा सविष्टा शतश्च गोनिमशतस्य विवः ओं भूर्भुवस्वः ब्रह्माणमवाहगामि प्रजापतिमवाहगामि पितामहमवाहगामि हिरण्यगर्भमवाहगामि ओं सोमोऽध्यनगं सोमोर्वन्तमासुगं सोमो वीरं कर्मण्यं ददातु साधन्यं विदद्यकं सपीगं पितश्रवणं यो ददास तस्मै ओं भूः सोममवाहगामि ओं भुवर्यज्ञाङ्गमवाहगामि ओगं सुवरिन्दमवाहगामि ओं भूर्भुवस्वश्चन्द्रमवाहगामि ब्रह्मन् प्रोक्षिष्यामि प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ओं प्रोक्षयज्ञं देवतावर्धयत्वं यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र लोकस्तत्रेमं यज्ञमिजमानं च देहि ओं प्रोक्ष मात्रादावामादाय कृष्णो स्या खरेष्टो अग्निगे त्वा स्वाहा स्वाहा वरहिरसृग्स्वा स्वाहा दिवे त्वा अंतरिक्षा गत्वा पृथिव्ये त्वा पोषा गत्वा विष्णोस्तोपोसीति प्राच्याम् पश्चिमतः सौदत्तां देवेभ्यो विष्णोस्तुपोसे ओं विष्णुमावाहगामि ओं महाविष्णुमावाहगामि ओं सदा विष्णुमावाहगामि ओं व्यापिनारायणमावाहगामि श्रुतासे घृतासे ध्रुवासे दृढासे वानस्पत्योसे देवेभ्यः छन्दस्वा ब्रह्मणप्रणेशामि यजमानवाचं यच्छ प्रणय्यग्नं देवतावर्धयत्वं ओं प्रणगा ओं सोमापप्रणीष्यामि यजमानवाचं यच्छ प्रणय्यज्ञं देवतावर्धयत्वं नाकस्य पृष्ठे यजमानो अस्तु सप्तर्षीनाकं सुकृतां यत्र कृतं विहरामि चरं विहरामि दक्षिणप्रणिधौ ब्राह्मेण तीर्थेन ओं प्रजापतिमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि उत्तरप्रणिधौ दैवेन तीर्थेन ओं अग्निमावाहगामि सोममावाहगामि अग्निशोममावाहगामि प्रजापतिमावाहगामि ब्रह्माणमावाहगामि इन्द्रमावाहगामि वसूनावाहगामि मरुतावाहगामि रुद्रानावाहगामि अपौपस्पृश्य ओं श्रीविष्णुमावाहगामि बृहस्पतिमावाहगामि पित्रमावाहगामि वरुणमावाहगामि आदित्यानावाहगामि अश्विनामावाहगामि पूषानमावाहगामि कक्षमावाहगामि कक्षदेवतसोममावाहगामि औपासनज्ञमावाहगामि
యజ్ఞదేవదశ్వాన్ దేవానావాహయామి సర్వదేవానావాహయామి. ఆజ్యపాత్రే ఓం ప్రజాపతయే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి అగ్నయే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి సోమాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి అగ్నయే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి సోమాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి అగ్నిశోమాభ్యాగం జ్యేష్ఠం నిర్వపామి ప్రజాపతయే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి ఇంద్రాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి వసుభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి మరుద్భ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి రుద్రేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి అపౌపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి బృహస్పతయే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి మిత్రాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి వరుణాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి ఆదిత్యేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి అశ్విభ్యాం జ్యేష్ఠం నిర్వపామి పూష్ణే జ్యేష్ఠం నిర్వపామి కక్షాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి కక్షదేవత సోమాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి ఔపాసనజ్ఞాయ జ్యేష్ఠం నిర్వపామి యజ్ఞదేవదశ్వేభ్యో దేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి సర్వదేవేభ్యో జ్యేష్ఠం నిర్వపామి. ఆజ్యం తృప్యతిశ్రగామి చరుం తృప్యతిశ్రగామి అగ్నేర్జ్యోతిరసే అగ్నేర్జ్యోతిరసే సమిదసి స్వాహ. చిత్పతిస్వాపనాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మి విస్వాహ. వాక్పతిస్వాపనాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మి విస్వాహ. దేవస్వా సవితాపనాత్ పచ్చిద్రేణ పవిత్రేణ వసో సూర్యసరస్మి విస్వాహ. కరసంపూర్ణావా సమిదో గృహీత్వా మూలాగ్రాభ్యాం కృతజ్ఞస్పర్శయిత్వా అభ్యర్చ అక్షతాం ఆజ్యాం చర్భిః. ఓం ఇంద్రాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం యమాయ నమః ఓం నిరుతయే నమః ఓం వరుణాయ నమః ఓం వాయువే నమః ఓం కుబేరాయ నమః ఓం ఈశానాయ నమః ఓం అగ్నయే నమః ఓం జాతవేదసే నమః ఓం సహౌజసే నమః ఓం అజిరాప్రభవే నమః ఓం నర్యాధసే నమః ఓం పంక్తిరాధసే నమః ఓం విసర్పిణే నమః ఓం అగ్నిపురుషాయ నమః. దేవసవిత ప్రసభ. ఓం అయంతేత్మ ఆత్మా జాతవేదస్తే నేద్యస్వ వర్ధస్వ సేద్దవర్ధగతాస్మాన్ ప్రజగా పశుభిః బ్రహ్మవర్చసేన్నాద్యేన సమేధగా అస్మిన్ ఆఘార కర్మణి బ్రహ్మన్ సోమమిద్మమాధాస్తే ఆదస్వా సమేధగస్వాహ. వాయవ్యాదాగ్నే గాంతం ప్రజాపతగే స్వాహ. నైరుత్యాదేశానాంతమింద్రాగ స్వాహ. అగ్నిగే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిగే స్వాహ సోమాయ స్వాహ అగ్నిశోమాభ్యాగ స్వాహ. ప్రజాపతగే స్వాహ ఇంద్రాగ స్వాహ వసుభ్య స్వాహ మరుద్భ్య స్వాహ రుద్రేభ్య స్వాహ అపౌపస్పృశ్య. ఓం శ్రీ విష్ణవే స్వాహ బృహస్పతగే స్వాహ మిత్రాయ స్వాహ వరుణాయ స్వాహ ఆదిత్యేభ్య స్వాహ అశ్విభ్యాం స్వాహ పూష్ణే స్వాహ కక్షాయ స్వాహ కక్షదేవత సోమాయ స్వాహ ఔపాసనజ్ఞాయ స్వాహ యజ్ఞదేవదశ్వేభ్యో దేవేభ్య స్వాహ సర్వదేవేభ్య స్వాహ. దర్వ్యాభిగార్య చరుగం సావిత్రాద్విర్గృహీత్వా పునరభిగార్య. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శవస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్గస్తాః అనుమతేన్వమగ్గస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గస్తాః. దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే ఆఘారాంతే స్వరమంత్రతంత్ర శృతి విపర్యాస యోనాతిరిక్త సర్వదోష ప్రాయశ్చిత్తార్థం అతో దేవాదిషడ్వైష్ణవాహుతిర్హోష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ. ఓం మతో దేవా అవంతు నో గతో విష్ణుర్విచక్రమే పృథివ్యా సప్తతామ విస్వాహ. ఇదం విష్ణుర్విచక్రమే త్రేధానద దేవతం సమూఢమస్య పాకం సురే స్వాహ. త్రీణి పదా విచక్రమే విష్ణుర్గోపా అదాభ్యః తతో ధర్మాన్ ధారయన్ స్వాహ. విష్ణో కుర్మాన్ విశ్యతగతో వ్రతాని పుష్పసే ఇంద్రస్య యుజ్య సఖా స్వాహ. తద్విష్ణో పరమం పదకం సదా పశ్యంతి సురగః దివీవచక్షురా తతగ్గ స్వాహ. తద్విప్రాసో విపన్యభోజాగ్రవాగం సస్సమింధతే విష్ణోర్యత్పరమం పదగ్గ స్వాహ. ఓం భూస్వాహ ఓం భువస్వాహ ఓం శుభస్వాహ ఓం భూర్భువస్వస్వాహ. అదితేన్వమగ్గస్తాః అనుమతేన్వమగ్గస్తాః సరస్వతేన్వమగ్గస్తాః దేవసవితా ప్రాసావేః. ఆడరు పాడరు
అప్సరోగణము పాడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో పాడరో అప్సరోగణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరో పాడరో అప్సరోగణము పాడరో పాడరో అప్సరోగణము కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కమలారమణుని కళ్యాణమునకు తమినదె గరుడ ధ్వజమెసగే కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు కైమలుచు మ్రోసెను దివ్య దుందుగులు గమనించరు దివి గల దేవతలు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము వీడే మూలిందరో విభవము నేడు పాడరు పాడరు అప్సరోగణము పాడరు పాడరు అప్సరోగణము వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో వెలయగలక్ష్మీ విభుని పెండ్లికి వలసి అంకురార్పణమదివో కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శ్రీ వైష్ణవులు కలగొనని చేరు గంధాక్షతలవే చెలగి కైకొనరు శంసోభి పార్శ్వద్వయం కేయూరాంగదహార కుండలధరం దీప్తం విశ్వధరం విభం సుచక్రశంకం కటివరద హస్తం స్వర్ణాంబరం రత్నకిరీటమకర కుండలధరం సువక్ష విలసత్ శ్రీవత్స చిహ్నం భజే ప్రళంబ సూత్రోజ్వలమాల్య భూషణం నమామ్యహం శ్రీవెంకటశైలనాయకం నారాయణం సకమలం సకలామరేంద్రం వైఖానసం మమ గురుం నిగమాగమేంద్రం భృగ్భత్రికశ్యప మరీచి ముఖాన్ మునీంద్రాన్ సర్వానహం కులగురుం ప్రణమామి మూర్ధ్నా అత భగవతో మహాపురుషస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అచింత్య పరిమిత శక్త్యాభ్రియమాణస్య మహాజలౌకస్య మధ్యే పరిభ్రమమాణానాం అనేక కోటి బ్రహ్మాండానామేకతమే పృథివ్యప్తేజో వాయవ్యాకాశహంకార మహదవ్యక్తాఖ్య సప్తావరణైరావృతే అస్మిన్ మహతి బ్రహ్మాండే ఆధారశక్తి శ్రీ వరాహ కూర్మానంత అష్టదిగ్గజోపరి ప్రతిష్ఠితానాం అతల వితల సుతల తలాతల రసాతల మహాతల పాతాళాఖ్య సప్తలోకానాం ఊర్ధ్వభాగే భూలోకే భవర్లోక సువర్లోక మహర్లోక జనోలోక తపోలోక సత్యలోకాఖ్య షల్లోకానాం అధోభాగే మహానాళాయమానస్య ఫణిరాజస్య శేషస్య సహస్రఫనామని మండలమండితే ఐరావత పుండరీక వామన కుముదాంజన పుష్పదంత సార్వభౌమ సుప్రతీకాఖ్య అష్టాదిగ్దంతి సుండా దండోత్తంబితే
అమరావతీత్యష్టదేవ పరివిరాజతే ఇంద్రాగ్నియమనిర్వర్ణవాయు కుబేరేశానాఖ్య అష్టలోకపాలక పరిపాలితే లోకాలోకాచలబలగితే లవనేక్షుసరా సర్పిత క్షీర శుద్ధోదకాఖ్య సప్తార్ణవ పరివృతే జంబూ ప్లక్షాది సప్తద్వీపదీపితే మహేంద్రాది సప్తకుల పర్వత విరాజితే భారత కింపురుషిత్యాది నవవర్షాణం మధ్యే భరతవర్షే ఇంద్రకశేరిత్యాది నవఖండానాం మధ్యే భరతఖండే మహాసరోరుహాకార 50 కోటి యోజన విస్తీర్ణ భూమండలే 1,00,000 యోజన విస్తీర్ణ జంబోద్వీపే దండకారణ్యే ప్రజాపతి క్షేత్రే కర్మభూమౌ అవంతి కురుక్షేత్రాది సమభూమధ్యరేఖాయా పూర్వదిగ్భాగే శ్రీ ఆదివరాహ క్షేత్రే శ్రీ వెంకటాచలే కృష్ణా కావేర్యోః మధ్యప్రదేశే సమస్త దేవతా సన్నిధౌ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి దివ్య సన్నిధౌ దశ పూర్వేషాం దశాపరేషాం మద్వంశానాం మాతృవంశానాం సర్వేషాం పితॄణాం నరకాదుత్తేర్య ఆమోద ప్రమోద సమ్మోద వైకుంఠాఖ్య లోకేషు సాలోక్య సామీప్య సారూప్య సాయుజ్యమితి చతుర్విధ మోక్ష ఫల సిద్ధ్యర్థం శ్రీ లక్ష్మీనారాయణ ప్రీత్యర్థం ఆధార విష్ణు తత్వకల్పః కోటి చాతుర్లక్ష ప్రమాణాది దివ్య వైదిక విధానేన భగవాన్ విఖనో మునీంద్ర ప్రణీత శ్రీ వైఖానస దివ్య భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ వేదోక్త మార్గేణ త్రిగుణీకృత అగ్నిష్టోమతిరాత్రాప్తోర్యామ శాంతపన వాజపేయ పౌండరీక అశ్వమేధాది శతకృత పుణ్యఫలాభాప్త్యర్థం షోడశ మహాదానాంతర్గత కన్యాదానమహం కారగిష్యే. అస్య శ్రీమదాది నారాయణస్య అనేక కోటి బ్రహ్మాండ నాయకస్య అనంత కళ్యాణ గుణగణ గాంభీర్యస్య దివ్యమంగళ విగ్రహస్య సుదర్శన పాంచజన్య నందక కౌమోదకీ సారంగ దివ్య పంచాయుధాలంకృత కోటి సూర్య సమప్రకాశస్య శ్రీమతో వైకుంఠనాయకస్య శ్రీమద్వైఖానస భగవచ్చాస్త్రోక్త మార్గేణ అంగిరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవనాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య పంచవిధ వ్యూహ భేదేన ప్రవర్తమానస్య పరవ్యూహ విభవ అంతర్యామి అర్చావతార రూపకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరబ్రహ్మణో నప్త్రే అంగిరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవనాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య జగత్కారణభూతస్య మూల ప్రకృతి స్వకీయమానస్య త్రిగుణాత్మకస్య గుణత్రయ స్వకర్మణోప్యాది వశాత్ ఉత్పత్తి స్థితి లయ కారణస్య శ్రీ మహావిష్ణోః పరవాసుదేవ శరణ పౌత్రాయాం అంగిరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవనాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవస్య సమస్త దేవతా నికుటమకుట మణికిరణ విజృంభిత పాదారవిందస్య అర్చావతార భగవత ప్రద్యుమ్నావతారకస్య శ్రీ మహావిష్ణోః ఆదినారాయణ శర్మణ పుత్రాయాం అంగిరస పారస్పత్య భారద్వాజ త్రయార్షయ ప్రవనాన్విత భారద్వాజ గోత్రోద్భవాయ భక్తలోక పరిపాలనాయ కిరీటకటక కేయూరహార దివ్యాభరణ భూషితాయ శ్రీవత్సాంకిత వక్షస్కాయ కౌస్తుభాలంకృతాయ దివ్యమాల్యోపేత శోభితాయ దివ్య పీతాంబరధరాయ ప్రపన్న పారిజాతాయ స్వర్ణగరుడ వాహన రూఢాయ నిజావతారాయ అచింత్యాద్భుత నిత్య యౌవన స్వభావ లావణ్య తేజో దివ్య రూపకాయ అఖిల శాఖాధ్యాయినో అఖిల లోక పవిత్ర రూపాయ శ్రవణ నక్షత్రే మకర రాశౌ జాతాయ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామి పరబ్రహ్మణే వరాయ ఋగ్గజ సామధర్మణజ్ఞ సూత్రోద్భవస్య చతుర్వేద శాఖాధ్యాయినీం భార్గవచవన ఆప్నువాన ఔర్వవైదల పంచార్షేయ ప్రవరాన్విత భార్గవస గోత్రోద్భవేం సర్వాలంకారవతేం సకల సురాంగనా సంసేవిత పాదారవిందాం శ్రీ మహావిష్ణోః వక్షస్థల నివాసినీం ఆనంద గుణాత్మికాం మూల ప్రకృతి రూపాం భృగో సంకల్పతనగాం ఉత్తర ఫల్గుని నక్షత్రే కన్యా రాశౌ జాతాం అయోనిజాం
श्रीदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। ऋग्यजुस्सामधर्वणज्ञसूत्रोद्भवस्य चतुर्वेदशाखाध्यायनीं काश्यपावत्सारणैध्रुवत्रगारशेयप्रवरान्विता काश्यपसगोत्रोद्भवीं सर्वालङ्कारवतीं सकलसुराङ्गना संसेवितपादारविन्दां श्रीमहाविष्णोः अत्यन्तमनोहरीं अत्यन्तसौन्दर्यवतीं बहुश्यामलाङ्गीं कश्यपसङ्कल्पतनगां रेवती नक्षत्रे मीनराशौ जाताम् अयोनिजां भूदेवी नाम्नीम् इमां कन्यां वृणीमहे दास्यामि। कन्यादानमुहूर्तस्य मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तु। कन्यां कनकसम्पन्नां कनकाभरणैर्युतां दास्यामि विष्णवे तुभ्यं ब्रह्मलोकदिकेशया। कन्यां स्वलङ्कृतां साध्यें सुशीलाय समेधसे प्रगतोऽहं प्रगच्छामि धर्मकामार्थसिद्धये। विश्वंभरा सर्वभूता साक्षिण्या सर्वा देवताः इमां कन्यां प्रदास्यामि प्रीणात कमलापतेः। திருமழிசை பிரான் என்று ஆழ்வார் திருவேங்கடத்தின் ஏற்றத்தை திருவேங்கடமுடையானின் ஏற்றத்தையும் சொல்லும் இடத்தே வேங்கடமே விண்ணோர் தொழுவதும் மெய்மையால் வேங்கடமே மெய்வினை நோய் திருப்பதும் வேங்கடமே தானவரை வீழ தன்னாழி படைத்தொட்டு வானவரை காப்பான் மலை என்கிறார். நம் போன்றவர்களுக்கு திருவேங்கடமுடையானின் திருவடிகளை அடையத்தக்கவையாக இருப்பது போல எம்பெருமானுக்கும் திருமலையை அடையத்தக்கதாக உள்ளது. அவன் உகந்த இடமாக இருக்கிறது. அவனை அணுகினவரும் அணுகி வரும் பக்தர்களின் குறைகளையும் கையையும் தீர்க்கும் இடமாக அமைந்துள்ளது இந்த இடம். தேவர்கள் கூடும் இடமாகவும் நம் போன்ற பக்தர்கள் கூடும் இடமாகவும் திருவேங்கடமானது. இங்கு திருவேங்கட மலையிலே இப்படி தேவர்களும் மனிதர்களுமாக சேர்ந்து தொழும் இடமாக இந்த திருவேங்கட மலையே எம்பெருமான் உகந்து ஏற்கும் இடமாக இவ்விடத்திலே ஆவிர் பவித்து எழுந்தருளியுள்ளான் நம் பொருட்டு. இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. அந்த திருமாங்கல்யத்துக்கு உரிய அனைத்து ஷோடசோபசாரங்களையும் மந்திர உச்சாரணங்களையோடும் அர்ச்சக சுவாமி இங்கு நிகழ்த்த இருக்கின்றார். அதற்கு சந்தனம் அக்ஷதைகள் சமர்ப்பித்து பிராட்டி திருமார்பிலே அணிய இருக்கிறார். இப்பொழுது நன்றாக அந்த திருமாங்கல்யத்தில் என்னென்ன சார்த்தி இருக்கிறது, திருவேங்கடவனின் அந்த விக்கிரகம் அந்த திருமாங்கல்யத்திலே சார்த்தி இருக்கிறது நாம் கண்டு கழிக்கலாம். நன்றாக அங்கே இருந்தால் அந்த சன்னதியில் இருந்தால் கூட நாம் இவ்வாறாக அழகாக சேவிக்க இயலாது. இங்கு நன்றாக கண்டு கழிக்கிறோம். இந்த தொலைக்காட்சியின் மூலமாக நன்றாக சேவித்து கொள்ளுங்கள் பக்தர்களே. இப்படிப்பட்ட இந்த உயர்ந்த திருவேங்கட மலை நம் போன்ற பக்தர்கள் கூடும் இடமாகவும் திருவேங்கடமானது. காடுகள் நிறைந்த இடம் திருவேங்கடமாமலை. ராமாவதாரத்தில் தண்டகாரண்ய வனத்தில் தவ முனிவர்களுடன் கூடி இருந்து வனவாச சுவையை எப்படி ராமனாக அவதரித்து அனுபவித்தானோ அதுபோன்றே இனிய அனுபவத்தையே இந்த திருமலை இருப்பிலும் கோவிந்த நன்றாக அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கிறான் என்பது சிறிதும் ஐயமில்லை. திருமழிசையார் மற்றொரு பாசுரத்தில் சென்று வணங்குமினோ ஷேன் உயர் வெங்கடத்தை நின்று வினை கெடுக்கும் நீர்மையால் என்கிறார். இந்த நீர்மை என்பது மலைக்கும் உண்டு. நிறைந்த நீர்நிலைகள் உடையது. மற்றொன்று நீர்மை என்றால் கருணை என்று மற்றொரு பொருள். அந்த கருணை மிக்கவன் திருவேங்கடவன். நீர்மை என்றால் நன்றாக கருத்த மேகம், நீருண்ட மேகம் போல காருண்யமே உருவாக கொண்டவன், கருத்தவன், கருத்த நீர நிறமுடையவன் இந்த திருவேங்கடவன். ஏனென்றால் அத்தனை காருண்யம், நீருண்ட மேகம் போல அனைத்து காருண்யம் நிறைந்தவனாக இருப்பதனாலே தான் இவன் கருத்த மேனியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறான் பக்தர்களின் பொருட்டு. இந்த திருவேங்கடமே அணைக்கும் என்பதை எம்பெருமான் நமக்கு காட்டி கொடுத்து கொண்டிருக்கிறான். ஆழ்வாரின் உள்ள கருத்து மிக்க உபதேசம் இந்த பாசுரத்தாலே. இதற்கு ஒரு படி மேலாக நம்ம ஆழ்வார் வேங்கடத்து எழில்கொள் சோதி என்று அருளி செய்துள்ளார். வேங்கடத்தில் எழில்கொள் சோதியாகிய திருவேங்கடத்தான் மாலாய் பிறந்த மாதவன். குன்றின் உச்சியில் இட்ட விளக்கு போல ஒளி மிகுந்து காணப்படுகின்றான். பக்தர்கள் துன்பம் எனும் இருட்டில் கால ராத்திரியில் இருப்பார்க்கு ஒளிமிக்க ஜோதியாக திகழ்ந்து மேலிருந்த நந்தா விளக்காக இருந்து கொண்டு பக்தர்களுக்கு ஒளி கொடுத்து வழிவகுத்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறான். பாப்பங்களை என்ற இருட்டையும் அகலச் செய்கின்றான். ராமகிருஷ்ண அவதாரங்களிலே பல பக்தர்களை ஆட்கொண்டான் அல்லவா?
அவ்வவதார காலங்களிலே பிறந்து அவனை அனுபவிக்கும்படியான பேற்றை பெற இயலாத நம்போன்ற எளிய பக்த கூட்டங்களுக்கு அவ்வோ அவதார காலத்திலே பயனை தவறாமல் பெற வேண்டும் என்றும் உயரிய கருணை உள்ளத்தோடு தான் திருமலையில் அர்ச்சையில் எம்பெருமான் எழுந்தருளியுள்ளான் என்பதே ஆன்றோர்களின் திருவாக்கு. இங்கு எழுந்தருளியுள்ள கேசவன் பக்தர்களுக்கு ஒரு கற்பகத்தரு, ஏன் கற்பக மரத்திற்கும் மேலே ஏற்றமுடைத்து, அது வெறும் வரம் தரும் மரம். எம்பெருமான் திருவடிவாரத்திலே சோடசுபதாரங்கள் அந்த திருமாங்கல்யத்திற்கு நடத்தி கொண்டிருக்கிறார் அர்ச்சக சுவாமி. சற்று நேரம் கழித்து இந்த திருமாங்கல்யத்தை எம்பெருமான் திருக்கரத்திலே பொருத்தி மேலே ஸ்ரீதேவி பூதேவி தாயார்களுக்கு அணிவிக்க அர்ச்சக சுவாமி தயாராக்கி கொண்டிருக்கிறார். அதையும் நன்றாக சேவித்துக் கொள்ளலாம். இந்த திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்கும் பொழுது பக்தர்கள் நன்றாக வேண்டிக் கொண்டு அவரவர் இல்லத்திலே மங்களங்கள் நிகழ்ச்சிகள் நடைபெற வேண்டும் என்று வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். அனைத்து பக்தர்களுக்கும் தெரியும், சொல்ல வேண்டிய தேவையில்லை. இருப்பினும் இதை கண்டு மகிழ்ந்து நன்றாக பிரார்த்திக்க சற்றே சொல்லுகிறேன், அவ்வளவுதான். சென்று என்று இவ்விடத்தில் சென்று வணங்க வேண்டும் என்று இல்லை, கண்டு கொண்டே நாம் வணங்கிக் கொள்ளலாம். வேண்டியதை தருவான் என்பதாலே நம்மாழ்வார் இந்த பாசுரத்தில் கற்பகத்தரு என்று சொல்கிறார். கற்பகத்தரு நாம் வேண்டியதை மட்டும் தரும், ஆனால் நமக்கு வேண்டியத நல்லவைகளை மட்டுமே தருபவன் இந்த வெங்கடவன் என்ற காருண்ய மேகம், கருத்த மேகம் என்பவன். பர்பனாவன் உயர்வர உயரும் பெருந்திரலும் ஏற்பரன் என்னை ஆக்கிக் கொண்டு எனக்கே தன்னை தந்த கற்பகம், என் அமுதம் கார்முகில் போலும் வெங்கட நல்வெற்பன் விசும்போர் பிரான் எந்தை தாமோதரனே என்கிறார். வேங்கட நல்வெற்பன் என்கிறார். வேங்கட நல்வெற்பன், வெற்பன் என்றால் வெற்பு என்றால் மலை என்று ஒரு பொருள் உண்டு. இந்த மலையே வேங்கடவன் வசிக்கும் இந்த மலையே நமக்கு வரம் தரும் மலையாக உள்ளது. அளவற்ற கல்யாண குணங்களை உடையவன் தாமோதர வெங்கடவன். அப்படிப்பட்டவன் பக்தர்களின் மேல் அதாயில் ஆசையை பற்றி உடையவன். அது மட்டுமன்றி கற்பக விருட்சம் போல வேண்டியவற்றை தருபவன். ஆனால் ஒன்று, கல்பக விருட்சம் இதை விட வேறுபட்டவன் எம்பெருமான். தன்னையும் கொடுப்பான் வெங்கடவன். கல்பக விருட்சத்திற்கு இந்த ஏற்றமில்லை. கல்பக விருட்சம் வேண்டும் சிலவற்றை தான் கொடுக்கும். நல்லது இது தீயது என்று பகுத்து அறியும் தன்மை கல்பக விருட்சத்திற்கு இல்லவே இல்லை. ஆனால் பக்தர்கள் வேண்டுவரவற்றில் பக்தர்களுக்கு எது ஆதாயம் உள்ளவற்றை அதை மட்டுமே வழங்குபவன் இந்த திருவெங்கடநாயகன். ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத திருவேங்கடநாயகன் நமக்கு எது நல்லதோ, நமக்கு எது வாழ்ச்சி அளிக்குமோ, எவ்வளவு பல்லாண்டுகளாக நமக்கு நன்மைகள் தர இருக்குமோ அந்த நல்லவைகளை மங்களங்களை மட்டுமே, மங்களானாம் மங்களம் என்று கீழே சொன்னான் அல்லவா, அந்த மங்களத்தை மட்டுமே தருபவர்கள் இந்த திவ்ய தம்பதிகள். கற்பக மரமாக திகழ்பவன் தாமோதர பிரானான வெங்கடத்து ஆயன். இவன் அர்ச்சை திருமேனியை இந்த கல்யாண உற்சவத்தில் கூட போக்கியமாக அனுபவிக்கலாம், தப்பில்லை. கண்டு மகிழ்ந்து நாம் வேண்டுவரற்றை நன்றாக அனுகிரகிப்பான் இந்த எம்பெருமான். அகலகில்லே நிறையமென்று அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பன், நிகரில் புகழாய் உலகமூன்றுடையான் என்னை ஆழ்வானே, நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவெங்கடத்தானே, புகழ் ஒன்றில் ஆடிய முன்னடிக்கீழ் அமர்ந்து புகுந்தேனே என்கிறார் நம்மாழ்வார். ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கை சமேத ஸ்ரீ ஸ்ரீனிவாசனின் திருவடி அணிமேல் சரணடைந்து பிரார்த்தித்தால் நடக்காத காரியங்களே இல்லை. அலர்மேல் மங்கை உரை மார்பா என்று உறுதிபட தாயாரின் திருநாமத்தை எடுத்துச் சொல்லி இருவரின் சேர்த்தியிலே சரணம் புகுவதற்கு உரிய பிரயோஜனத்தையும் அருளி செய்துள்ளார். இந்த திருமாங்கல்ய தாரணம் ஆன பிற்பாடு இப்பொழுது நாம் நன்றாக கண்கூடாக சேர்த்தியும் ஸ்ரீதேவி பூதேவி சமேத ஸ்ரீனிவாசனாக நாம் கண்டாக கண்டு சேர்த்தியிலே சேவிக்கலாம். இப்பொழுது திருமாங்கல்ய தாரணம் நடக்க இருக்கின்றது. அனைவரும் அந்த திருமாங்கல்யத்தை கண்டு கழித்து நன்றாக பிரார்த்தித்து கொள்ள வேண்டும். இதோ அர்ச்சக சுவாமி நாம் காண வேண்டும் என்று நன்றாக இவ்விடத்திலே காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். அதை நன்றாக சேவித்துக் கொள்ளலாம். வேறு யாரும் பற்றாது. தனக்கு புகழ் அதாவது தனக்கு பலனை அளிக்கக்கூடியவர் எவரும் இல்லர் என்பதனை புகழ் ஒன்றில்லா என்று இருந்ததே குடியாக சாதித்துள்ளார் ஆழ்வார். அதை அவ்வாறே நாமமும் பற்றி இருக்க வேண்டும். மந்திர ரத்னமான் துவயத்தின் பொருளாக பூர்வர்களின் கருத்தாக இப்பாசுரம் அமைந்துள்ளது. நித்தியமாக எப்போதும் எக்காலத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் க்ஷணமும் பிரியாதிருக்கும் தாயாரை முன்னிட்டுக் கொண்டே பெருமாளை சரணடைதல் திருமாங்கல்யத்தை நன்றாக கண்டு சீதா சாவித்ரே வேண்டிக் கொள்ள வேண்டும். தந்தனானேனா லோகரக்ஷக ஹேதுனாம் கண்டே பத்னாமி சதகே ரக்ஷந்து சரதாம் சதம்
శ్రీదేవ్యే నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. ఓం ప్రజాపతి సోమకం రాజానమసృజత తంత్రగో వేద అన్వసృజ్యంత తాన్ హస్తే కురత అతః సీతా సావిత్రే మాంగళ్యం తంతునానేన లోకరక్షక హేతునా కంఠే బధ్నామి శతగే రక్షంతు శరదాం శతం. భూదేవ్యే నమః మాంగళ్యధారణం కరోమి. మాంగళ్యధారణ ముహూర్తస్సు ముహూర్తోస్మితే భవంతో మహాంతో గృహ్ణంతో సుముహూర్తోస్తు సుప్రతిష్ఠితమస్తు. గోవింద గోవింద హరి గోవింద. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గోవింద 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 గోవింద. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. పచ్చి ఒళ్ళు మోచితిమి పాపమెల్లా చేసితిమి, హెచ్చిన మీదటి శుద్ధులు ఏటివో కాని. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. గోవింద 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 గోవింద. రచనబడే మా గుట్టు రమణుల చేతబెట్టు. అచ్చమై ఇందుకు పరిహరమేదు కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, కావనెవ్వరును లేరు కతలింతే కాని. దేవుడొక్కడే మాకు దిక్కుగాని, దిక్కుగాని. గాలిముట చిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి, ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని. గాలిముట జిక్కితిమి కన్న చోటే తొక్కితిమి, ఆలించి ఏమిటి వారమయ్యేమో కాని. మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయా, మైల కొంత మనసు మణుగు కొంత నాయ. తాలిమి నావితి ఏమి తలచీను కాని. గ్రస్తాః దేవ సవితా ప్రాసావే. అస్య దేవదేవస్య భగవతో నారాయణశ శ్రీ శ్రీనివాస స్వామినః వైవాహిక మహోత్సవ కర్మణి ఔపాసనాగ్నిముఖే లాజహోమం కరిష్యే. అదితేన మన్యస్వ అనుమతేన మన్యస్వ సరస్వతేన మన్యస్వ దేవసవిత ప్రసవ
इमान् लाजानामित्यभिघार्य ओम इमान् लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पदरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पदरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम इमान् लाजानवपामि समृद्धिकरणान् मम तुभ्यं च संवननान् तदग्निरनुमन्यताम् यन्नार्गब्रूते अग्नौ लाजानवपन्ते दीर्घायुरस्तु मे पदरे धन्तां ज्ञातयो मम स्वाहा ओम भूस्वाहा ओम भवस्वाहा ओम स्वस्वाहा ओम भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्रमग्रस्ताः अनुमतेन्द्रमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्रस्ताः देवसविता अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे लाजहोमान्ते स्वरमन्त्रतन्त्र श्रुतिविपर्यासनिर्णातिरित सर्वदोषप्रायश्चित्तार्थम् अतो देवादिषड्वैष्णवाहुतिर्होष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओम मतो देवा अवन्तु नो गतो विष्णुर्विचक्रमे पृथिव्या सप्ततामपि स्वाहा इदं विष्णुर्विचक्रमे त्रेधानदेवतं समोढमस्य पागं सुरे स्वाहा त्रीणि पदा विचक्रमे विष्णुर्गोपा अधाभ्यः ततो धर्मान् धारयन् स्वाहा विष्णो कर्माणि पश्यतगतो व्रतानि पस्वसे इन्द्रस्य युज्यस्सका स्वाहा तद्विष्णो परमं पदकं सदा पश्यन्ति सुरगः दिवेव चक्षुरादतग्ग स्वाहा तद्विप्रासोऽपि मन्यवो जाग्रवागं सस्समिन्धते विष्णोर्यत्परमं पदग्ग स्वाहा ओं भूस्वाहा ओं भवस्वाहा ओं स्वस्वाहा ओं भूर्भुवस्वस्वाहा अदितेन्द्रमग्रस्ताः अनुमतेन्द्रमग्रस्ताः सरस्वतेन्द्रमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः अस्य देवदेवस्य भगवतो नारायणश श्री श्रीनिवासस्वामिनः वैवाहिकमहोत्सवकर्मणि औपासनाग्निमुखे तत्कर्मसाद्गुण्यार्थम् उपरिष्टात् अन्तहोमं करिष्ये अदितेन मन्यस्व अनुमतेन मन्यस्व सरस्वतेन मन्यस्व देवसवितप्रसवा ओं यदस्य कर्मणोत्यरैरचं यद्वान् युनमिहाकरम् अग्निष्टत्पिष्टकृद्विद्वान् सर्वज्ञस्विष्टकं सहतं करोतु मे स्वाहा अग्निगे स्विष्टकृते स्वहतहोताहुतीनां कामानागं समरदित्रे स्वाहा अग्निगे स्वाहा अग्निगे एन्नादाग स्वाहा अग्निगेन्नपतये स्वाहा प्रजापतये स्वाहा इंद्राय स्वाहा विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा सर्वाभ्यो देवताभ्य स्वाहा सर्वत्रैवादिष्टकं सर्वत्रैवानादिष्टं देवतममिष्मे स्वाहा अग्निगे स्विष्टकृते स्वाहा वास्तुपते नमो वास्तुपतये स्वाहा यन्म आत्मनो मिन्दा भूतग्निस्तत्पुनराः जातवेदावचर्षणि स्वाहा पुनरग्निश्चक्षुरदात् पुनरिन्द्रो बृहस्पतिः पुनर्मेऽश्विनागनं चक्षुरादत्तमक्षौ स्वाहा इष्टेभ्य स्वाहा वषडनिष्टेभ्य स्वाहा भेषजं दुरक्ष्यै स्वाहा निष्कृत्यै स्वाहा दौराध्यै स्वाहा देवीभ्य स्वाहा तनुभ्य स्वाहा वृद्ध्यै स्वाहा समृद्ध्यै स्वाहा सर्वसमृद्ध्यै स्वाहा दिशेमहि स्वाहा समिदसि तेजोसि तेजोमयि देहि स्वाहा यमस्य धीमहि मृत्योर्मे पाहि स्वाहा सूर्यस्य धीमहि चक्षुर्मे पाहि स्वाहा सोमस्य धीमहि चित्तं मे पाहि स्वाहा वायोर्धीमहि प्राणान्मे पाहि स्वाहा ब्रह्मणोर्धीमहि बुद्धिर्मे पाहि स्वाहा ओं सप्तते अग्ने समित सप्तजिह्वा सप्तऋष सप्तधाम प्रियाणि सप्तहोत्रा सप्तधात्मा यजन्ति
सप्तयोनिरापणस्वाकृतेन स्वाहा ऋतदान विद्वान् अनुष्टुघृतेन पूर्णमाहुतिं जुहोमि मनसा प्रजापतये स्वाहा अग्निर्भुक्तग् स्वाहा वेदिर्भुक्तग् स्वाहा द्यौर्भुक्तग् स्वाहा पृथिवीर्भुक्तग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव भुक्तग् स्वाहा अग्निजन्नग् स्वाहा वेदिर्जन्नग् स्वाहा द्यौर्जन्नग् स्वाहा पृथिवीजन्नग् स्वाहा ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरश्चैव जन्नग् स्वाहा समन्तां बर्हिर्हविषाकृतेन समादित्यैर्वसुभिषमरुद्भिः पूर्णाहुतिमुत्तमान्ते आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा आद्यशेषम् इन्द्राय जुहोमि स्वाहा पूर्णाहुतिमुहूर्तस्मुहूर्तोऽस्मिते भवन्तो महान्तो न गृह्णन्तो अग्निस्तृप्यतो वेदिस्तृप्यतो द्यौस्तृप्यतो पृथिवीत्युपतो ब्रह्माद्यास्तृप्यन्ताम् ओषधिवनस्पतिगन्धर्वाप्सरस्यैव स्तृप्यन्ताम् अदितेन्वमग्रस्ताः अनुमतेन्वमग्रस्ताः सरस्वतेन्वमग्रस्ताः देवसविता प्रासावेः पवित्रमसि पवित्रं मे भूया स्वाहा सर्वमसि सर्वं मे भूया पश्चिमत परिमपनगा दक्षिणत परिमपनगा उत्तरत परिमपनगा पश्चिमतो विष्णु सदनमसि दक्षिणतो विष्णु सदनमसि उत्तरतो विष्णु सदनमसि प्राच्यां विष्णु सदनमसि ग्रन्थिं विसृज्य अग्निप्रोक्षा आप्यायन्तामापवोषधयो मृतां प्रशदयस्तदेवं गच्छततो नो नृष्टिमीरः स्वाहा शुद्ध्यन्तां देवसदनकं शुद्ध्यन्तां देवसदनकं भूतिस्मातेति भस्ममालिप्या भूतिस्माते लभते नित्यं सर्वयज्ञकृतं भवेत् अग्निमारुतयोर्भूतिः आदित्यः सोमो नमः त्रयायुषं जमदग्ने कश्यपश्च त्रयायुषं यद्देवानां त्रयायुषं तन्मे अस्तु त्रयायुषं दीर्घायुत्वाय बलाय शताय शतं च वर्चसे त्रयायुषम् ओम च मेश्वरश्च मे यज्ञोपचते नमश्च यत्ते न्यूनं तस्मै ते उपयत्ते तिक्तं तस्मै ते नमः बालकृतं वा चरितं वा सत्यहीनं वा पुष्पहीनं वा होत्रहीनं वा वशरब्धहारमपाग्नगे जातवेदसे भगवान् प्रज्वलित ओम नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं हुताशन यत्हुतं तु मया देव परिपूर्णं तदस्तु ते प्रायश्चित्तानि शेषानि होमकर्मात्मकानि वै शेषानां कृष्णान स्मरणं पदं कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः पुनः पाद्यर्घाचमनीयं समर्पयामि ब्रह्मणे नमः सोमाय नमः अग्नये नमः यज्ञेश्वराय नमः गुडोपहार निवेदयामि आद्यशेषं समर्पयामि तत्सब्रह्मार्पणमस्तु सर्वं श्री भुवनीला समेत श्री श्रीनिवासार्पणमस्तु அலர்மேல் மங்கை உரைமார்பா என்று உறுதிப்பட தாயாரின் திருநாமத்தை எடுத்துச் சொல்லி இருவரின் சேர்த்தியிலே தான் சரணம் புகுவதற்கு உரிய பிரயோஜனத்தையும் அருளி செய்துள்ளார். பிரயோஜனம் என்ன? நாம் பெறும் வரம். இதோ
திருக்கல்யாணத்திற்கு பின்பு திவ்ய தம்பதிகள் தேங்காயை உருட்டி விளையாடும்படியான இந்த கிரியை அது ஆண்டாள் பாசுரத்தில் நன்றாக விவரித்துள்ளாள். அது இங்கே அர்ச்சக சுவாமிகள் பரஸ்பரமாக இங்கே விளையாடி கொண்டிருக்கிறார்கள். வேறு யாரையும் பற்றாசாக பற்றாது தனக்கு புகழ் அதாகில் தனக்கு பலனை அளிக்கக்கூடியவர் தன்னை வாழ வைக்க தன் விருப்புகளை நிறைவேற்றுபவர்கள் என்று எவரும் இலர் என்பதனை புகழ் ஒன்றில்லா என்று இருந்ததே குடியாக சாதித்துள்ளார் ஆழ்வார். புகழ் ஒன்றில்லா வேறு யாருமே தனக்கு இல்லை. இவர்களையே மாதா பித்துக்களாக நிறைந்து இவர் திருவடிகளையே பணிந்து அர்ச்சக சுவாமி இப்பொழுது நமக்கு அது மாலை மாற்றல் நமக்கு செய்து காண்பிக்க இருக்கிறார். திவ்ய தம்பதிகள் மாலை மாற்றல் நடக்க இருக்கின்றது. மங்களமான மாலை மாற்றல் திருமணத்திற்கு பின்பு தேங்காய் உருட்டி பின்பு மாலை மாற்றல் இங்கே திவ்ய தம்பதிகளுக்கு மாற்றுகிறார். இப்பொழுது எம்பெருமான் சாற்றிக் கொண்டதை ஸ்ரீதேவி தாயாருக்கும் பின்பு பூதேவி தாயாருக்கும் மாற்றி அருளி பின்பு சேர்த்தியில் எழுந்தருள்வார்கள். சேர்த்தியில் எழுந்தருளிய பின்பு அக்ஷதைகள் பரிமாற்றம் தலம்பராலு என்று தெலுங்கிலே சொல்வார்கள். அந்த தலம்பராலு அக்ஷதை பரிமாற்றங்கள் மேலே நடக்க இருக்கின்றது. இப்படி புகழ் ஒன்றில்லா என்று இருந்ததே குடியாக சாதித்துள்ளார் ஆழ்வார். வேறு எவருமே இல்லை. தன்னை ரட்சிப்பவர்கள் வேறு ஒருவருமே இல்லை. ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு ஜீவன், ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு மனிதன் புகழ் இருக்க இயலாது. இவன் வேண்டுவதை அவனால் மற்றொரு மனிதனால் தர இயலாது. பகவான் அனைத்தும் கடந்த பகவானால் தன் முடியும் என்பதை சூச்சிப்பித்து ஆழ்வார் இந்த பாசுரத்தாலே காட்டி அருளியுள்ளார். நித்தியமாக எப்போதும் இக்காலத்திலும் எல்லா நேரத்திலும் க்ஷணமும் பிரியாது இருக்கும் தாயாரை முன்னிட்டு கொண்டே பெருமாளை சரண் அடைதல் உத்தமம் என்றே ஆழ்வாரின் திருவுள்ள கருத்து. இக்கருத்தை ஸ்ரீமத் ராமாயணத்தில் ந சாகம் அபீராகவா சீதா பிராட்டி வனவாசம் செல்ல விழையும் ஸ்ரீராமனிடத்தே ராகவனை பிரிந்தால் தானும் இல்லை, நீரிலிருந்து வெளியில் இட்ட மீனைப் போல இறந்து விடுவேன் என்று பொருள்பட கூறுவது இவ்விடத்திலே மேற்கொள்ளாக காட்டப்பட்டுள்ளது. எப்போதும் நாள் திங்கள் ஆண்டு ஊழி தோறும் அப்பொழுதுக்கு அப்போதே என் ஆறாமுதமே என்று ஆழ்வார் சாதித்தருளியது போன்று இறையும் அகலாது நித்தியம் சேர்ந்து இருந்து அண்டி வரும் பக்தர்களை ரட்சிக்கவன்றோ இந்த சேர்த்தி, அதுவும் நித்தியமாக உள்ளது. விஷ்ணோஹோ ஸ்ரீ அனபாயினி என்று விஷ்ணு புராணத்தில் சாதித்தருளியது போன்று இனிமையான இந்த சேர்த்தியே நித்திய யோகத்தையே போகத்தையே நமக்கும் காட்டி அருளி சித்திக்கும்படியான பிரார்த்தனையும் நமக்கு அனுகிரகிக்கிறார். இப்பொழுது நாம் அந்த அக்ஷதை பரிமாற்றங்களை கண்டு கழித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அர்ச்சக சுவாமி அதை நமக்கு செய்து காட்டிக் கொண்டிருக்கிறார். மேலே மங்களங்கள் நிறைந்து எப்பொழுதும் திவ்ய தம்பதிகளும் பிறந்த நாளை கொண்டாடும் சிறார்களும் மற்றவர்களும் நன்றாக இருக்க பிரார்த்தித்து அமைகிறேன். పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. పిడికిట తలంబ్రాల పెండ్లి కూతురు, కొంత పెడమరలి నవ్వినే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. బిరుదు పెండెము పెట్టే పెండ్లి కూతురు, నెర బిరుదు మగని కంటే పెండ్లి కూతురు. తిరిదు
ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ